عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم رايحين نشوفوا لو سيتوسكيليت. Alors, c'est quoi le cytosquelette? Mais bon, قبل ما نبداو ان شاء الله دونك نشوفوا لي زوبجيكتيف تاعنا تاع لو كور. واش لازم نعرفوا؟ très bien. دونك لازم نعرفوا en premier وشنو هو لو سيتوسكيليت والمكونات ديالو. بون parmi هاد المكونات ديالو عندنا لي ميكروتوبول، عندنا لي ميكروفيلامون داكتين، عندنا لي فيلامون انترميديير، و après نشوفو لو رول تاعو et le fonction تاع لي سيتوسكيليت. très bien. دونك بسم الله نبداو ان شاء الله. très bien. دونك لو سيتوسكيليت قبل ما نقراو لا ديفينيسيون حنا على بالنا بلي جسم الانسان المكونات ديالو الاناتومي اكسترا، مي وشنو لاو يخليه واقف وشايد روحو سي العظم. très bien. دونك سي لا ميم شوز، ميم الخليه ديالنا ما راحش تقعد هكاك، عندها عفسه حاجات اللي يخلوها تشد لا فورم ديالها، اللي يخلوها تقدر تتحرك اكسيتيرا. دونك تبعوا معايا. Le cytosquelette, c'est un réseau complexe de filaments protéiques qui comme tu vois dans la photo, s'étendant dans tout le cytoplasme et organisant celle-ci, permettant aux cellules eucaryotes de s'adapter à une grande variété de changements morphologiques, d'effectuer des mouvements coordonnés. Le cytosquelette est constitué de 3 types de filaments protéiques. عندنا les microfilaments d'actine، عندنا les microtubules اللي هما الكبار كامل، وعندنا les filaments intermédiaires. Donc كيما فهمنا هنايا، donc قلنا le cytosquelette c'est des filaments protéiques. On sait bon presque كامل le cytoplasme. واش يديروا لنا؟ يعطونا لا مورفولوجي، يخلوا لا سيلول تتادابتا ويكونوا عندها دي موفمون اكسترا. très bien. voilà. donc كيما رانا نشوفوا في هاد لا فوتو عندنا دي ريبريزونطاسيون تاع هادوما لي 3 éléments. donc les microfilaments d'actine, donc regardez يجوا directement تحت la membrane plasmique هادو en rouge. Les microtubules en vert يجوا من le centre ويروحوا vers la membrane plasmique, et les filaments intermédiaires جايين في الوسط un peu partout هكذايا. voilà. donc دوك نروحو نشوفوهم كل واحد. très bien. donc هكذا رانا عرفنا c'est quoi la définition du cytosquelette تاعها. les microtubules وشنو هما les microtubules؟ les microtubules sont des tubes creux معناتها فارغين ما فيهم والو لداخل، de 25 nanomètres de diamètre, constitués de 13 protofilaments. donc هذا c'est un protofilament، هذا c'est un protofilament. donc le tout يعطينا 13 protofilaments اللي تعطينا هذا le tube creux راكم تشوفوه هنا قدامكم. donc هاد لي 13 protofilaments من واش متكونين؟ عندنا لي توبولين، هاي ليك هذه سي الالفا توبولين، هذه سي دو لا بيتا توبولين. دونك هادوما سي هذا سي ان ديمر، دونك كي يتواساو يعطونا le protofilament. donc dans la cellule animale, les microtubules se dépolymérisent et se repolymérisent. donc ils détachent après يعاودوا يوليو continuellement, constituant un réseau dynamique. donc كي نقولوا dynamique donc ça تتحرك، donc c'est de l'énergie، نسحبوا l'énergie polarisée qui irradie du centrosome vers la périphérie من الوسط تاع la cellule la membrane. voilà, vers la périphérie. très bien. donc voilà كيما راكم تشوفوا هنا في l'image من الوسط تاع la membrane vers la périphérie. voilà. donc des protéines peuvent selon les types cellulaires exercer une stabilisation des microtubules. donc هاد لي ميكروتوبول ما راحش يقعدوا هكا كبر، لازم لهم يكونوا ستاب، سينو شكون اللي حيخليهم يسو ديبوليميريز اي روبوليميريز هكا كبر؟ حتى حاجه ما تكون جوست هكذا، كلش عنده نظام. très bien. donc هاد لي بروتيين نسموهم لي مات.
microtubules associated protein. Donc voilà, sont associés aux microtubules ou ils sont stables. Donc sont capables de stabiliser ces microtubules. Très bien. Ça, les microtubules, le réseau intervient particulièrement dans la mobilité intra- et extracellulaire. Donc, on a les mouvements. Très bien. Dans la morphologie et la division cellulaire, qui sont les انقسامات في الانقسام الخلوي هذوما les microtubules ثاني عندهم دور كبير. Voilà. Voilà, par deux mécanismes distincts. D'une part, l'assemblage et le désassemblage des microtubules permettant la migration d'un cargo lié l'une des extrémités. D'autre part, les microtubules peuvent constituer de véritables rails sur lesquels des moteurs moléculaires ayant lié un cargo peuvent se déplacer. Donc, les microtubules voilà, c'est l'image اللي نسحقوها. دونك هادوما لي ميكروتوبول تاعنا ما راهمش قاعدين هكا برك ils sont stables وخلاص. دونك قلنا يا اخي ils vont intervenir في les mouvements. كيفاش يديروا لنا les mouvements؟ دونك عندهم un certain moteur. C'est quoi les moteurs؟ هادوما c'est les kinésines et les dynéines. Voilà, donc les kinésines, ils vont se déplacer une extrémité moins vers l'extrémité plus. Et les dynéines, c'est le contraire. Voilà. Donc, les kinésines permettent le transport du pôle négatif au pôle positif. Donc, le centre, la cellule diana vers la périphérie. Et les dynéines, c'est le contraire. C'est la périphérie, le centre. Voilà. C'est les microtubules. Voilà, donc c'est les microtubules. On a 13 protofilaments. وشنو هو الدور ديالهم؟ دونك يدخلوا في la morphologie et aussi le déplacement داخل la cellule, donc intra extra. واش ثاني قلنا باللي عندهم des molécules اللي ils assurent leur stabilité et aussi عندهم un moteur. Voilà, شي هكا كبر. Très bien. نروحوا les microfilaments d'actine. L'actine, c'est la protéine intracellulaire prépondérante dans la cellule eucaryote. Donc, les microfilaments d'actine, là, quand tu fais l'image de l'image, donc, ils sont جايين تحت la membrane, جايين en rouge, les flammes en rouge, voilà. Donc, ils se présentent dans la cellule, soit sous forme de monomère globulaire, donc c'est l'actine G, G c'est globulaire, soit sous forme de polymère, c'est actine F, c'est fibrillaire. Voilà, donc les microfilaments d'actine F, voilà comme tu vois, c'est l'actine F, et Hadia, c'est l'actine G. Voilà. Donc, d'un dimère de 7 à 9 nanomères, on a une structure polaire, donc on a des extrémités, une extrémité plus et une extrémité moins. Voilà, très bien. Hadia, c'est tarif les microfilaments d'actine. Les microfilaments d'actine, on a un réseau تحت la membrane, d'une part juste sous la membrane plasmique, où il constitue un maillage bidimensionnel associé à la membrane, et au sein de la cellule, où il constitue un réseau tridimensionnel. Voilà, donc de nombreuses protéines interagissent avec l'actine, bien sûr, qui m'a les microtubules, عندهم des protéines يديروا لهم la stabilisation, عندهم des protéines يديروا لهم c'est des moteurs, عندهم des protéines يخلوهم ils se fragmentent, des protéines ils assurent les mouvements. Voilà. Donc هكذا شفنا les microfilaments d'actine. Les filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires, les filaments un peu partout dans la cellule. Donc, sont des fibres de 10 nanomètres de diamètre, à peu près de 8 à 12, 10, la moyenne, réparties dans la cellule. À l'inverse des microfilaments d'actine et les microtubules, ils ont des extrémités, c'est dynamique, etc. Les filaments intermédiaires, là, ils ne présentent pas de polarité et donc,
n'interviennent pas dans le transport directionnel. Donc, mais le transport. Ils interviennent surtout dans le maintien de la morphologie cellulaire, dans la résistance au stress mécanique et dans le maintien d'une cohésion entre les cellules. Là. Voilà, via l'ancrage au dysmosome et plaques d'adhérence qui m'a dit le cours des membres. Voilà, donc les filaments intermédiaires, c'est beaucoup plus morphologie et la forme de la cellule, etc. Voilà. Donc, je finis les filaments intermédiaires. En gros, donc le cytosquelette il assure la structure et le support de la cellule, le transport des vésicules et organites à l'intérieur de la cellule, donc qui facilite par exemple الحويصلات تاع Golgi, etc. حتى حاجه ما يعوموش هكا داخل la cellule, mais كل حاجه منظمه. Très bien. Il assure aussi la contractilité et la motilité, l'organisation spatiale dans la cellule. Par exemple, qui m'a les leucocytes, qui يمشيو يديروا la diabèse, etc. Il assure la fonction. Donc, c'est le cytosquelette. Voilà, c'est deux potes. هكذايا دونك رانا كملنا لو كور تاعنا دونك شفنا سي كوا لو سيتوسكيليت شفنا المكون الاول تاع لي ميكروتوبول لي ميكروتوبول اللي جايين من لو سونتر يروحوا لا بيريفيري شفنا لي ميكروفيلامون باكتين اللي جايين جوست تحت لا ممبران شفنا لي فيلامون انترميديير اللي جايين ان بو بارتو et شفنا en gros les fonctions du cytosquelette. Voilà, Inch'Allah تكونوا فهمتوا معنا ويعطيكم الصحة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.